जय जगन्नाथ आम आध्यात्मिक चैनल दैवार्चना को स्वागत करुच्ची। आज आम सह जोड़ी होती पंडित प्रताप महांती। आपन को स्वागत करुचु आम आध्यात्मिक चैनल दैवार्चना को। जय जगन्नाथ भाई आपनकर चैनल को मते स्वागत देइथिबारु मु बहुत अशेष अशेष धन्यवाद आपन जणाउछि। धन्यवाद जेतु हम प्रथम थर आम चैनल जोड़ी होती वास्तुविद पंडित प्रताप महांती आपन को स्वागत करुचु। जे हमर प्रश्न रहिबो जेहेतु ग्रहण उपरे ग्रहण को अनेक लोक मानुना हेतुवादी नुहतु मानुना जेहेतु से दोल पूर्णिमा रोचे कौन कौन से नीतिकांति रौन महाप्रभु पाखे कौन नीतिकांति रते गोटे कौन विशेष सूचना दिंतु आम भक्त मान। आज्ञा आपणकर दोल पूर्णिमा दिन ये हूँ गोटे ग्रहण हूँ केतुग्रस्त ग्रहण जो रही आपणकर फागुन मास पूर्णिमा मंगलवार दिन 2026 मसीहा मार्च 3 तारिख दिन दोल पूर्णिमा आम लगुच से दोल पूर्णिमा दिन केतुग्रस्त चंद्र ग्रहण से दिन आरंभ हो। ये जो चंद्र ग्रहण टी दृश्य कारण चंद्र को जो ग्रहण लगुच आम दिन में चंद्रग्रह दृश्यमान हो न था कारण चंद्रकर दृश्यमान राति होता है। ये जो चंद्र ग्रहण लगुच अदृश्य चंद्रग्रह किंतु आमर भारत को जेहेतु चंद्रकर अंश लगी रोचे दृश्यमान होची आमर जो श्रीक्षेत्र धाम पुरी आमर जितेबाला पिता स्थान है पुरी आम सनातन धर्मर लोक से आम जो जगन्नाथ पाखे जो दृश्यमान होची ये ग्रहण आम मैंने पालन करने को बाध्य। ये जो पालन आम जो विधि रही है नीतिकांति जो जमी नीतिकांति आमर ग्रहण में आमर जो पाकनीति कार्य बंद कारण जो समय ग्रहण लगुच दिवा 3 घंटा 20 मिनिट ठारू आपणकर जो पाकनीति कार्य रोचे ग्रहण लगे आरंभ हो गला से समय ठारू 9 घंटा समय आम सनातन धर्म में पालन कर 9 घंटा समय हूँ के प्राप्त 6 घंटा 20 मिनिट 11 सेकेंड जो रोचे आम कौन कर देवनीति पाकनीति आम बंद रखिलु 6 घंटा 19 मिनिट भितर आम जमी स्नान शौच करमती आम ठाकुर देवनीति कार्य कर आपणकर प्रत्येक कार्य आमर जमी आगुरी था नियम सकाल 6 घंटा 19 मिनिट भितर आम कर सकाल 6 घंटा 19 मिनिट पर जो 20 मिनिट आसला आम से आम जोटा हांडी छाड़ पद्धति अच्छी जोटा आम पाकनीति बंद रमें से दिन पाकनीति आ कि खाईपर ना आम जो फलमूल आहार कर सब कार्य आम आग को जापर केते समय ना संध्या 6टा 47 मिनिट पर्यंत ये बलवत्त रहा 3 घंटा 20 मिनिट ठारू जितेबाला ग्रहण आरंभ हो संध्या 5 घंटा 50 मिनिट तार दृश्यमान हो जो ग्रहण टी आम पुरी की दृश्य हो संध्या समय को 5 घंटा 50 मिनिट 47 सेकेंड ये सेकेंड रु 6 घंटा 47 मिनिट पर्यंत दृश्यमान हो पार ये कौ जगह को दृश्यमान होची ना कटक डिस्ट्रिक्ट देखा जाउची जगतसिंहपुर को देखा जाउची भुवनेश्वर को जाजपुर ब्रह्मपुर सम्बलपुर ये आदि मानकर दृश्यमान हो यही समय आमर जो जगन्नाथ पाखे जो नीति कार्य जो ग्रहण रहा यही समय ठार ग्रहण नीति कार्य जिते बंद रोचे आम पाकनीति से आम बंद कर। जय जगन्नाथ आज्ञा कौन कहतु जो ग्रहण लगे को हेतुवादी माने मानु नाहंती कौन कहबे कौन पे मानु नाहंती जेतु सनातन धर्म को देखो जड़े हेतुवादी जड़े अहेतुवादी ता अर्थ हेतुवादी से माने कौन करेंगे ना तांकर हेतु को बाद कर देंगे शरीर रे हितार्थ ज्ञान हेतु अंश तार ना से हेतुवादी जड़े अहेतुवादी जो कहगला जड़े सनातन धर्म को जड़े भगवान को जो चिंतन कर भगवान को जो मानि पार सी भगवान को पथ धरी पार आम जिते ग्रहण आम आज मानि पारुनु आम पूर्वपुरुष ग्रहण प्रथा अच्छी जगन्नाथ को जो आम सनातन धर्म तो पांजी है पांजी लेखाई ग्रहण जिते ग्रहण जिते पांजी उद्धृत कला आम मैंने मानवा बाध्य जदि आम ग्रहण को न मानवा आम जगन्नाथ को कि मानि पार कारण पांजी रे जगन्नाथ देइछन्ति आमर महाप्रभु आमर सी हूँ पिता जिते आम जगन्नाथ को पिता रूप आम जगन्नाथ को केमी आम ग्रहण न कर नियम टाक से तो कहे केते मत ने से गोटे गोटे अलग भ्यू गोटे दरकार कारण मु गोटे एमती गोटे पपुलारिटी हेबी से गोटे आसिक मीडिया आसिक कहते
ସେମାନେ ଆସିକିରି ମଟନ ଚିକେନ ଖାଇବେ କି ଯାହା କରିବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖାନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ଏମିତି କରୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ବାଣ୍ଟିବା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଧର୍ମକୁ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ସମୟ ଟିକେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇନ୍ତି ଆମେ ଏମିତି କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ପ୍ରକୃତରେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଘରେ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ସିଷ୍ଟମ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ମାନୁ ଏଗୁଡା ସବୁ ମାନୁନୁ ଏସବୁ ମାନୁଛୁ ଅନେକ ଦେଖିଥିବେ କହନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ମାନୁ ଏସବୁ ଭୁଲ ଏତେ ସବୁ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ବୋଲି ଆପରେ କଣ କହିବେ? ନାଇଁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯୋଉ ଦଉଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ରହୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଜ୍ଞାନ କେବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକକୁ ଛାଡ଼ିନି ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କେବେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଛାଡ଼ିନି। ଯଦି ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଇଏ ସନାତନ ଧର୍ମ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେ କାହିଁକି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ତ ସେ ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନ ନା ସେ କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡାକୁଛି କେବେ ବିଜ୍ଞାନ ସେମାନେ ଦେଖେଇ ହବାର ଗୋଟେ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ସେ କହିପାରିବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ମଟନ ଚିକେନ ଖାଇବା ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ଗୋଟେ ଆମ ସମାଜକୁ ଭଡ଼କେଇବା ଆମ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇନବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହେତୁବାଦୀ ବୋଲି ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। କଣ କଣ କଲେ କୋଉ କୋଉ ରାଶି ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କଣ ସବୁ ରହିଛି ରାଶି ଉପରେ ସବୁ ଆମର ମେଷ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି ବିଛା ରାଶି ଧନୁ ରାଶି ମକର ରାଶି ମୀନ ରାଶି ଏଇ ଯୋଉ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ରହିଲେ 9ଟି ରାଶି ଏମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବ। ବୃଷ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଅହିତକର ତାଙ୍କର ଶରୀରର ପ୍ରଭାବ ଦେଇଥାଏ କଣ ନା ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଅସନ୍ତୁଳିତ ହେଇଥାଏ ଏ 3ଟି ରାଶି ଯଦି ଗ୍ରହଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏମାନେ ଯୋଉ ସମୟଟି ଆମର ରହୁଛି ଗ୍ରହଣ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରୁ ଦିନ 3ଟା 20 ମିନିଟରୁ 6ଟା 47 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରେ ଯଦି ହନୁମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି ଯଦି ହନୁମାନଙ୍କ ନାମ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଜପ କରିବା କିମ୍ବା ହନୁମାନଙ୍କ 40 ଯଦି ପାଠ କରିବା ତାହେଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହେଇଥାଏ ସେ ପରିବାର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଇଥାଏ। ରହୁଛନ୍ତି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ରହୁଛନ୍ତି କଣ କଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ସବୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ମାନେ ଗ୍ରହଣ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିଷେଧ ଅଛି ଯଦି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ମାନେ ମା ମାନେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି କୋଳରେ ଗୋଟେ ନଡିଆ ରଖନ୍ତି ନଡିଆ ରଖିବେ ସେ ଯୋଉ ଗ୍ରହଣ ଦିନ 3ଟା 20 ମିନିଟ 11 ସେକେଣ୍ଡରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 47 ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଗୋଟେ ନଡିଆ ରଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉଟା ଶ୍ରୀଫଳ କହୁଛେ ସେ କୋଳରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ସେ ନଡ଼ିଆଟି ନିଅନ୍ତୁ ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଯୋଉ ସନ୍ତାନଟି ଅଛି ଆମ ଦେଶର ଆମ ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଉ ସନ୍ତାନଟି ଅଛି ସେ ସନ୍ତାନ ତାର ଉନ୍ନତି ହେଇଥାଏ କେବେ ଗ୍ରହଣ ଦୋଷ ତାକୁ ଲାଗିନଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା।